Ahora sí, buenas tardes, Om Shanti. Perdón, había olvidado que iba antes la canción con las fotografías de Daddy Nirmal Shanta. No sé, a lo mejor algunos de ustedes no la conocieron, pero bueno, seguro saben de ella. Era la tercera hija, bueno, de Brahma Baba. No porque fueran tres hijas primero, sino la tercera en el orden de edad y ella era, hasta donde tengo entendido, de las consentidas de Brahma Baba. Ella fue criada como una princesa. A las joyas que Brahma Baba diseñaba las probaba en Dadi Nirmal Shanta y bueno, ya se imaginarán el amor que tenía por ella. Su nombre de cariño le decían Palu. Bueno, él le decía Palu, y él inculcó mucho en ella lo mismo que Abraham Baba inculcó su tío, el querer tanto ayudar a los demás, el ver por el prójimo, y por supuesto, una vez que entraron el conocimiento y que Baba vino, entonces ya a lo que más se enfocaron fue al servicio. Entonces, bueno, pues vamos a disfrutar, escuchar al respecto de Daddy Nirmal Shanta. Y bueno, hay un libro muy lindo que se llama Tres en Uno, que se refiere al escrito por Daddy Nirmal Shanta, que es de los tres papás, los tres padres de Daddy Nirmal Shanta. Entonces, bueno, hablemos, bueno, escuchemos al respecto de Daddy. नहीं चांद होंगे न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे नीचे बात याद है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। दादी जी आपका स्नेह यहाँ खींच रहा है रह रह कर। याद है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। आज सूक्ष्म धाम की फैल रही है चांदनी, बाप दादा भी यहाँ दे रहे हैं रोशनी। आज वतन से फरिश्ते पुष्प बरसाए हैं आप पर। याद है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। पालना आपसे पाई जो कम नहीं थी साकार से, आप में अनुभव हमने किए आकार निराकार से। मात पिता सा दुलार किया
सहयोग दिया साथी बनकर। याद है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। त्याग तपस्या सेवा से लाखों इतिहास रचाए, युगों युगों तक सुनाई देंगी आपकी गौरव गाथाएं। दिल के भाव नैनों से बरस रहे मोती बनकर। दादी जी आपका स्नेह यहाँ खींच रहा है रह कर। याद है करता ये आपका घर, यादें आपकी है अमर। Om Shanti. Om Shanti. Dadi Nirmal Shanta ko Muchas personas acostumbraban a decirle a Dadi Nirmal Chanta Pardadi, que significa madre. Pardadi fue un gran título para Dadi. Fue una gran Dadi, era muy real. Aunque tenía una edad mayor y su salud no estaba muy bien, cuando fuimos a verla en Ahmedabad con Daddy Yankee, ella le hablaba a Daddy Yankee como Janak, Kraya. Tenía tanta realeza, dignidad, tanto amor, nos dio drishti a cada una de nosotras. Yo estaba pensando que esta alma fue tan desapegada del cuerpo porque fue una especie de karma bhog para su cuerpo, porque el alma estaba en un estado tan poderoso, con tanto autorrespeto, que ella estaba sonriendo y tenía una grandiosa generosidad junto con la realeza. Siempre tenía un gran corazón, daba respeto a cada alma. Recuerdo esta escena cuando Daddy Ji vino a Londres y se le pidió que contara historias sobre la infancia, y nos contó una historia muy interesante sobre su niñez, que recordaba a Baba como alguien muy famoso en Calcuta. Baba tenía mucha creatividad y realizaba reuniones también con creatividad. Y a Dadi Nirmal Chanta le daba joyas hermosas, creativas, donde ella las usaba en el cabello, en el collar, en el cuello, y todos se sentían atraídos por esas joyas. Todos querían comprarlas. Dadi Nirmal se sentía muy feliz cuando tenía 19 años. Su cara era hermosa como Bab Saman,
feliz. Era como la cara de Brahma Baba. Ella era muy joven y muy hermosa en ese momento. Hacía una muy buena publicidad de la joyería y Dadi recibió esa bendición de ser Bab Saman porque nos recuerda a Baba. Al ver su cara, recordamos a Brahma Baba, así que Dadi es 3 en 1. Por un lado, ella tenía un padre Lokik, Alokik y Parlokik. Tenía esa fortuna. Cuando recordamos a Dadi, recordamos a Brahma Baba. Y llega este recuerdo hermosamente. Dadi Nirmal Chanta siempre fue tan libre de preocupaciones, sin ninguna tensión. Ella fue la personificación práctica de lo que escuchamos en la Murli. Fue una emperatriz libre de preocupaciones. Todo lo que el padre pedía, solicitaba, ella lo hacía. Y ella, en ese momento, cuando estaba en Calcuta, me invitó en esa época del Puya. Entonces fui a la India, a Bharat, en octubre, porque se acostumbra a hacer Puya en Diwali. Y durante esta época se hacen muchos rituales, encuentros, melas en Calcuta. Y habían 3 dadis en el mismo lugar, 4 dadis. Prakashmani Dadi, Dadi Gulzar, Dadi Janki y Dadi Nirmal Chanta. Había muy pocas oportunidades en que estas 4 dadis estuvieran juntas y por eso Dadi Nirmal Chanta invitaba a todas las almas a que tuviéramos encuentro con ellas y esta fue nuestra real y elegante Dadi Om Shanti. Mi nombre es Nirmal Chanta. Mi centro de servicios en Calcuta. Baba me dio una silla de oro. Él es mi padre 3 en 1, Lokika, Lokik y Parlokik. Y tengo esa especialidad. Él me daba drishti. Me dio algunas palabras de Gyan y siempre él tenía ese amor de parivar que cambió, ese apego Lokik para volverse un padre a Lokik. Así que siempre recibí ese Gyan y aunque me envejecí y llegué a una edad mayor, Baba acostumbraba a darme el Gyan correcto y yo hacía lo mismo. Lo recibía como nuevo. Una vez vi a Baba como un pequeño Shri Krishna y lo tomé en mi regazo y le di amor. Y puso sus manos en mis ojos y me dijo, ¿qué estás haciendo? Me dijo, hija, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, estoy con el pequeño Krishna en mi regazo. Y en ese segundo mi intelecto cambió de ese apego, de verlo como Brahma Baba a verlo como Shri Krishna. A veces cuando había Bab Dada daba drishti y pone su mano, yo pongo mi mano sobre la de él. Y en ese momento
ऐसा अनुभव हुआ। Él me da tanto amor ब्रह्मा बाबा que में yo ये था, siento तो ज्ञान के पहले que भी estoy recibiendo हमको amor ऐसा del अनुभव Padre है, Lokik y तो कुछ Alokik, भी हम करते थे बाबा को tanto बहुत del Padre कम करते antes थे, como हीरे मीरे गिरा después del देते थे क्या Gyan. क्या, Tengo esa लेकिन कभी भी experiencia. बाबा ने गुस्सा किया हो या चपाट लगाई Acostumbrábamos हो, हम a बहुत जब डिस्टर्ब करते थे ना tener तो हीरे वीरे गिरा देते थे, तो ऐसे प्यार करके कहता था algunas बच्ची situaciones donde जाओ भगवान realizábamos के जाओ, स्कूल में travesuras, pero जाके él nunca se बाबा को molestaba, देखो काम करने दो। siempre कभी con tanto गुस्सा करके amor, हम लोगों को डांटा पीटा नहीं, प्यार y nos जिंदगी decía, भर bueno, प्यार está लिया। bien, ve इसलिए बाबा में y शिव बाबा आ juega. गया, प्रेम का सागर था। Una vida completa पहले पहले हमको que él nos पंजाब dio में con भेजा, amor. Y cuando Chi पहले Baba पहले vino, थोड़ा बाबा को छोड़ने से दिल दुम दुम करने la लगी primera vez पहले yo जाने estaba en समय, लेकिन Punjab, en फिर जब वहाँ गई Amritsar, तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा बच्ची y अमृतसर había sido पंजाब है, separada de Baba, पंजाब के शेरों को जगा के और वहाँ सेंटर खोलना। tenía तो pesar. सच बच वहाँ जाके इतनी Entonces अच्छी सेवा हुई कि बात Baba मत पूछो, सेंटर dijo, खुले रहने लगे। मेरे ख्याल में 3 साल के करीब रही वहाँ tú serás una nueva hija पंजाब de में। Baba. फिर वहाँ से बाबा ने हमको फिर भेजा Yo पटना tenía बिहार में, en फिर ese बिहार momento की 3 सेवा की años en अच्छी तरह से। Punjab, वहाँ भी y मकान desde ese वकान बहुत अच्छे momento मिले, सेवा बहुत Baba me अच्छी। envió a Patna, फिर en 3 साल Bihar, शायद वहाँ भी donde रही। hice 3 servicio. साल के बाद फिर एक बार बाबा ने हंस के Entonces कहा बच्ची बॉम्बे वाले तुमको याद करते estuve हैं, allí 3 तो तुम años तो y जानते después हो de जहाँ 3 सेवा años करो उनको थारा ममता तो रहती sonrió है, y छोड़ते नहीं dijo, थे, लेकिन हमने bueno, कहा हम चक्कर लगा के आती है। los फिर हम चली गई वहाँ, residentes de Bombay te तो फिर बॉम्बे recuerdan, में सेंटर खुलते गए, puedes बहुत अच्छे ir अच्छे a बड़े सेंटर Bombay. खुलते गए और हम Fui वहाँ सेवा allí, में लगी रही। ये रमेश वगैरह सब हमारे टाइम había के un निकले nuevo थे। centro que se फिर बॉम्बे inauguró, में भी estuve 3 allí 4 साल haciendo बॉम्बे में रहे, 3 servicio, साल। Ramesh लेकिन बाबा Bhai हमेशा कहता था बच्ची सेवा है मेवा, y सेवा करो todo तो अनेक aquel आत्माओं servicio का que कल्याण करेंगी, तो sucedía तुम्हारे en लिए ese अच्छा momento रहेगा। en Bombay. विश्व महारानी बन Así que जाएगी। Baba me dio la ये bendición de siempre वरदान hacer मिलता था बाबा से। servicio, dar beneficio बॉम्बे a में भी 3 otros, साल रही, 3 4 साल रही। वहाँ y भी así सेंटर yo खुलते iba गए, a सेवा होती encontrar गई beneficio और para वहाँ से mí फिर एक y बार recibir ट्रांसफर होके bendiciones फिर para कलकत्ता volverme आ una गई बाबा की emperatriz. ओल्ड गोल्ड गद्दी पर Así que se जन्म स्थान abrieron है वो, nuevos फिर अभी centros कलकत्ता में रहती हूँ। ऐसा y था después बाबा de शुरू eso से ही हमको regresé a ज्ञान देता था ना, Calcuta निर्मोही बनो, निर्मोही y राजा desde बनो, ese momento en किसी में adelante मोह नहीं permanecí रखना en है। Calcuta, तो जब पहले पहले बाबा से पहले siempre हमारे en la मम्मी ने शरीर छोड़ा ना, silla del तो amor, en जब el मम्मी ने Gadi de शरीर छोड़ा Baba, para no तो tener वहाँ apego a थी मैं, तो nadie. बाबा ने प्यार करके ऐसे करके बोला बच्ची Y अम्मा cuando mi मरे तो भी madre हलवा dejó खाओ, el बीबी cuerpo, मरे तो भी हलवा खाओ। después यानी मेरी अम्मा थी माँ Baba और me बाबा dio की tanto बीबी थी, amor हलवा खाओ, y रोना नहीं dijo, है, si tu रोना माना madre खोना, muere o tu कभी esposa, भी रोना नहीं। सुना? tú debes तो comer बाबा ने रोने halva, नहीं दिया और no हमेशा ये debes बोला llorar, रोना porque si कभी नहीं lloras है, pierdes. रोती है विधवा, तुम Así सदा que सुहागर हो, जब Baba तक nunca जीती me रहेंगी permitió सुहागर llorar. रहेंगी, कभी भी No तुम debes किसी भी llorar, कारण से रोना नहीं। तो solo las सत्य viudas सेवा भाव lloran. व्यक्त हुए मम्मी, जो भी रोया नहीं, साइलेंस। Él me decía, tú पिकेटिंग eres वगैरह होती थी la ना, hija जब भी बहुत amada, ओमन así जी que पर no debes पिकेटिंग, llorar. तो मेरे को जहाँ तक अनुभव है बहुत Y करके बाबा cuando me हमको भेजता था encontraba con वीआईपी के Baba पास, Abhiyak, जाओ nunca बच्ची इनको lloraba, समझाओ। permanecía en silencio. तो Y cuando ऑफिसरों estaba के una vez पास, en मिनिस्टरों के Omandali, पास हम बहनें जाती थी, Baba एक me दो बहन enviaba मिलके con los जाती थी, उनको VIPs समझा के आती थी। para तो ये सुख शांति देने का entender y अनुभव hacerlos है, a ellos आश्रम है, entender con los ये कोई oficiales, साधारण आश्रम ministros. गुरुओं का नहीं है, ये तो तुम्हारे बाप Me का घर reunía con है। ellos y उसको con otras समझा के सब hermanas साइलेंस para करा देते थे, सब decirles बंद हो जाता था, ठीक हो जाता था। sobre la paz, la जैसे समझो प्रमाण felicidad, देती हूँ, que जैसे no स्ट्राइक है era तो सब्जियां un नहीं ashram मिलेंगी, con gurús, तुम sino que कोई लेने vivíamos जाएगा तो मिलेंगी juntos नहीं, बंद है। तो en हमको बाबा silencio, भेजता था एक दो बहन को, जाओ बच्ची siempre मार्केट में जाके felices. सब्जी ले आएंगे, हम कहते थे हाँ। तो हम बस चला के जाती थी, बस चला के Fue दुकान वाले को बोलती थी तो स्ट्राइक inclusive, है, तुम्हारी aunque सब्जी सारी खराब हो जाएंगी, Aunque इसलिए habían तुम सारा momentos दुकान en que बस में se रख लो, necesitaba que फिर las हम hermanas तुमको fueran पैसा al दे देंगे। mercado, तो खुश हो जाते थे yo और सारा acostumbraba दुकान की सब्जियां a टोकरे manejar बोरियां भर के बस में y रखा के llevarlas. और फिर हम ले जाते थे। फिर Entonces, वहां जाके सेंटर पर एक एक वजन करके नोट करते थे ताकि mis उसको पैसा ठीक vegetales मिले।
a veces se तो dañaban उसके लिए बाबा हम लोगों को y las भेजता था, तो papas, जाओ बच्ची तुम खरीदारी debido करके आओ, a नहीं los तो खाएंगे नहीं। camiones o तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी हम लोग को el कोई तकलीफ नहीं camino. हुई, मकान भी ऐसे ही Entonces लेते yo थे, tomaba मकान notas चाहिए। de तुम मिनिस्टर किस लिए बने हो, los vegetales que बोलते हो tenía देखेगा que देखेगा क्या, तुमको devolver पता नहीं है कहाँ y है। तो इसलिए बाबा tomaba भाइयों को न notas de भेज lo के que हम tenía, बहनों de को las भेजता था, cuentas. ताकि बहुत करके हमको Inclusive हर cuando जगह estaba en जाती थी Pakistán hacía और lo इसी तरह mismo. से खरीदारी करके Acostumbraba a आते थे। hablar con los हाँ, ministros. ऐसा हुआ जो पिकेटिंग थी, Baba हड़ताल होता था ना, तो enviaba a अलाउ las नहीं होता hermanas, था no a गाड़ी, los लेकिन hermanos, हम लोग अलग रहते थे तो porque मुरली las जरूर hermanas सुनेंगे। íbamos a तो todas सुबह को partes, सवेल सवेल तो कोई होता नहीं था, बाबा को ले आते थे, लेकिन porque जाते los समय hermanos estaban सार्जेंट generalmente और पुलिस खड़े ocupados रहते en थे, los वो जाने negocios. नहीं देंगे क्योंकि हड़ताल है। तो Aunque बाबा nos के separábamos पास para ड्राइवर escuchar भी la था, गाड़ी भी murli, थी, भाई था एक। लेकिन जब हड़ताल वगैरह होता था तो हमको बाबा कहता था बच्ची तुम चलो बाबा को छोड़ के आओ, y तो aunque हम बाबा को ले जाते थे। escuchábamos समझो la हड़ताल है तो जरूर murli पुलिस रोकेंगी ना, y और estábamos पुलिस ऐसे करती separados, थी और हम ऊपर गाड़ी घुमा के भगा के ले जाती थी गाड़ी को। íbamos en el carro सीटी बजाते थे तो una रोकती नहीं vez थी, con तो बाबा कहता था बच्ची देखो Brahma पुलिस तुमको Baba पकड़ेंगी तो y हो una सकता है तुम vez रुकती नहीं हो। मैंने कहा बाबा había रुकेंगी तो जाने नहीं देगा un और paro आप फिर हमारे पास रहेंगे नहीं, आपको छोड़ के फिर हम y आप ही cuando लोगों से habían चलेंगे। dificultades en el फिर camino, él हम me बाबा pedía को que manejara बाबा के पास छोड़ के घर में y la और वहाँ से टोली ले policía आती थी acostumbraba उस a पुलिस और detener el सार्जेंट को। carro. तो जब लौटती थी तो उन्हों के पास हम खुद गाड़ी खड़ी करके और गाड़ी से उतरते थे। Entonces उसी टाइम हम ये ड्रेस Baba फ्रॉक decía, पहनती थी, बेबी थी, तो उतर के उन्हों को कहती थी si तो no खुदा paras te दोस्त van ने a आपके arrestar. लिए ये प्रसाद दिया है। तो ऐसे देखते थे। Entonces क्या खुदा दोस्त क्या होता le है? dije, bueno, मैंने कहा voy हम a जब गई ir आपने ऐसे con la किया, हमने policía, गाड़ी pero no रोकी नहीं contigo. क्योंकि हमारे गाड़ी में खुदा दोस्त बैठा था, इसलिए रोका नहीं। और अब मैं उसने आपके लिए प्रसाद दिया है। अब जब भी मेरी गाड़ी में Después de खुदा dejar a दोस्त हो ना Baba तो en la आपका हाथ casa, ऐसा होता ऐसा después करना, मैं fui y me जाऊंगी वैसे reuní con करना। el तो policía, हंसते थे। le जब हम llevé छोटी थी, Toli, फ्रॉक परा था, 20-22 साल की होंगी, तो हंसते थे। मैं el कहती थी ये amigo de आज Dios, का लेसन करना, हमारी Kuda गाड़ी देखो हम अभी 2, रोक लिया ना, खुदा दोस्त बैठा हो तो रोकना नहीं, और वो नहीं होगा तो हम रोकेंगे, estaba इसलिए आगे से ध्यान sentado रखना, उसने allí. आपके लिए प्रसाद दिया है। Por फिर उन्हों को eso खिला के es que आया, फिर एक सेकंड paramos चुप el करके carro फिर cuando tú कहती थी हमारा trataste नंबर लिखा de है, pararme, गाड़ी का लिखा है ना नंबर, porque तो बोलती जरूर conmigo लिखेगा। मैंने कहा नहीं, अभी venía हमको el पुलिस compañero मांगेगी, de खुदा तो Dios. वहाँ भी सेवा कर सकती है, Así परंतु que en आपको el कारण futuro, बताया। अब हमारा काटो, फिर cuando डायरी निकलवा detengas के mi कटवा के vehículo, अपना नंबर नाम कटवा के फिर आगे जाती। recuerda कोर्ट que में जब estás गई ना deteniendo el vehículo del तो compañero de Dios. जज के पास ले जाते हैं, वो वहाँ खड़ा Y le करते हैं, daba a este policía, जज के पास ले acostumbraba जाते a हैं। darle toli. तो हम प्रसाद ले जाते हैं, हमेशा आदत है, प्रसाद ले गए। फिर No उसने हमसे कुछ escribas पूछा el ही नहीं, número तो de la कोर्ट में placa चल en रही tus थी, notas, केस así था que बाबा के ऊपर, afortunadamente तो él no lo मुसीबत गई। hacía, lo तो borraba y आप me केस तो permitía तुम्हारे फादर के continuar. ऊपर है, तुम कैसे आ गई हो? मैंने कहा हमारा फादर बुजुर्ग है, Y a उसमें खुदा veces दोस्त आता है, inclusive इसलिए le हम llevaba इतनी बेटी tolis है, आपको जो कुछ al, कहना हो मेरे को कहो। a los खुदा हो jueces तो en la केस है, मैं कहा हमको corte. बोलो ना, Cuando केस पे sucedía हम algún सब तुम्हारा caso, le समझा देंगे, llevaba सलझा también देंगे। prasad अरे हमको बोलेगा तो हम y les जहाँ decía, बोलेंगे, जेल में mi डालेंगे तो वहाँ भी padre es चली जाएंगी। तो anciano हंसने y लगा, Dios कहा viene en जेल su में जाएंगी? मैंने cuerpo, कहा हाँ, ese es su इसमें क्या हर्जा है, ingreso. सेवा करेंगी Así कैदियों que si की। quieren decirle हंसने लगा, algo, और एक दो को कहा díganmelo देखो y yo बेबी podré कितनी डरती नहीं है, निर्भय है, इतनी बिल्कुल डर decírselo. नहीं है। Si me ponen अच्छा en ठीक la है, बेबी cárcel, छोटी थी iré ना, a हम la फ्रॉक पड़ा cárcel. था, बेबी कोई हर्जा नहीं है, ठीक है, अच्छा आप Porque चले inclusive जाओ। en la मैंने कहा नहीं cárcel जाएंगी haré नहीं, servicio. पहले तुम डायरी निकालो, हमारे Y ellos नाम se dieron काटो, cuenta que मेरे esta फादर का hija era नाम sin काटो, तब miedo. मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं भी आपके पास बैठी हूँ। Yo era muy तो एक दो को pequeña देख के कहता है ये बहुत जिद्दी बेबी है, y me decían, bueno, ok, अच्छा vete, तुम काट लेंगे? मैंने कहा ना, puedes निकालो जरा। irte, फिर उसे निकलवा के porque और tú नाम कटवा cuidas के केस को खत्म करके फिर हम de tu padre. फिर उनको थोड़ा ज्ञान Entonces समझाया, decían, तो bueno, हमने फिर hija, चल दिया, ve. ऐसे छूट नहीं। हम तो
हमेशा समझती थी पहले Y आओ, les dije, si ustedes cierran el जैसे caso, दूसरी बहनें दादी regresaré. दीदी वगैरह वगैरह थी, तो हर Entonces les बात di में हम उन्हों को toli. आगे रखती थी, हम पीछे रहती थी। और एक दिन किसी ने हमको ऐसे कहा तो Desde तुमको entonces ऐसे recibí la ये लोग आगे bendición de जाते तुमको hacer que los अच्छा लगता है, demás तुमको दुख que नहीं होता? estuvieran देखो नहीं, मेरे को खुशी enfrente होती है, मेरे को cambiaran. कितना भी कोई आगे जाए, लेकिन Cuando जन्म तो मैं इसके alguien पास मैं ही लूंगी फिर हर कल्प में, quiere ऐसी tomar मेरे को खुशी ventaja o करती है। adelante de ti, tú no tomas pesar, alguien me decía. हर कल्प Y में जन्म decía, तो no, यहाँ ही no लेना es necesario tener करते ninguna atención खुशी porque होती है। podemos ser amigos. हाई कोर्ट के जज ने पूछा तो Entonces, तुमको कितने estoy भाई muy है? feliz de तो हम que एक en से एकदम cada चुप रही, तो ciclo डंडा खड़ोगे, estaré कहते हैं क्या पूछता हूँ, कितने भाई है, क्या सोचती हो? मैंने कहा con हाई él, कोर्ट के con सबके él बीच में junta. आपने बोला Siempre घंटी estaremos आपको कितने भाई है, con ese तो एक padre. भाई ऐड हो गया, इसलिए सोचती थी कितना बताओ। Y les decía a todas las personas, वो bueno, बेचारा tú चुप eres हो mi गया hermano, और entonces yo उठ के soy अंदर tu चला गया। hermana. अंदर जाके बोलता है ये कैसी लड़की है, हाई Inclusive कोर्ट में हमको भाई बना दिया, अब en भाई la बहन के corte, ऊपर क्या cuando केस estaba करेगा, allí, खत्म करो les केस, decía, si ustedes son mis छुट्टी हो hermanos गई y yo soy su hermana, ¿cómo केस un खत्म। hermano va a poner en पहले la तो बाबा cárcel ने a su मेरे को hermana? कन्यादान महापुण्य कर दिया था, Yo me casé y después de algunos años शादी कर दिया था, तो कुछ साल के बाद nació एक una बेबी niña पैदा हुई, मेरे ख्याल में y एक en दो ese महीने की थी momento ना जब मैं आ गई, Chibaba llegó en बेबी Brahmababa पैदा हुई, तो y en उसी ese टाइम बाबा momento विश्व बाबा आया। Brahmababa venía a हाँ, visitarme. और मेरे को बाबा देखने आया, तो Yo era हमने muy बाबा को, pequeña बाबा खड़ा y है cuando yo vi और हम लेटी A है, तो Baba como क्योंकि Shri Krishna, बेबी हुई थी, तो मैंने बाबा को श्री कृष्ण के स्वरूप में देखा, तो बाबा sostuve इतना a बड़ा उसको Baba en ऐसे mi पकड़ के हम regazo y गोद él me में उठा dijo, के ¿tú qué ऐसे estás किया, तो haciendo? बाबा ¿Qué ने आंख बंद sucede? करके कहा ये क्या Porque कर yo रही हो? estaba viendo a Krishna y तो desde मैंने ese कहा मैं segundo भी ऐसे हो गई, क्या हो गया? yo lo vi a बस él como 2 Shri सेकंड था, Krishna हम बाबा को श्री कृष्ण y समझ के ही acostumbraba a बस ir a बात Baba आती जाती रही, और ऐसे धीरे धीरे जाते आते बाबा की हो गई, और बेबी वहाँ छूट y गई। sentir हाँ, que बाबा pertenecía a के हम Baba रोज सबों को completamente. ज्ञान Entonces सुनाता él था, venía घूमने y फिरने compartía जाते थे, ज्ञान conocimiento सुनाता था, conmigo cada और día, खाना पीना खाते थे, traía तो वो comida. Y शिव बाबा recuerdo a याद है, Chibaba y vi mucho तो याद cambio en दिलाता था, Baba. मतलब बाबा में बहुत Yo चेंज हो también गई। tuve visiones. नहीं, हमको तो साक्षात्कार हुआ, और बाकी तो गोलमाल हो गए बच्चे, Mis hermanos no estaban en el conocimiento. लड़कों में नहीं, Inclusive बड़ा mi भाई hermano तो mayor नहीं no estaba मानता en था el इस बात को, conocimiento. और Y छोटा el जो hermano नारायण था वो बहुत menor que छोटा था, estuvo allí इसलिए con उसको थोड़ा Baba por थोड़ा algún रहना tiempo. पड़ता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सब ज्ञान से चले गए, Así que और हमको अगले en जमाने में तो 15, 15-16 साल को 16 शादी करा años yo देते थे, estuve तो हमको भी 15-16 साल में शादी casada करा दी थी। y estuve en una तो gran शादी कराई वो familia y सिंध के मुखिया acostumbraba a जिसको होते हैं ना, ir उसके बड़े y घर में, venir. तो Pero फिर तो después मैं de आती algunos जाती रही, años लेकिन कितने साल के बाद एक बेबी पैदा हुई, वो मेरे ख्याल tuve esa में visión उसी टाइम como हमको niña. साक्षात्कार हुआ। Pues ahora tenemos la fortuna de contar con la presencia de Sister Juliana. Ella seguro que nos va a compartir esto hermoso que hemos escuchado ahora de Dadi Nirmal Shanta, de esos sanskaras, aún en su último nacimiento, de tanta realeza, de tanto autorrespeto y con esa fortuna de la relación con Brahmababa de tres formas, ¿no? Como padre Lokik, después padre Alokik y finalmente Parlokik, porque en ese mismo carruaje es en el que venía Shiv Baba. Entonces, Juliana, si quisieras compartir con nosotros esas experiencias, algunos llegamos a ver a Dadi Nirmal Shanta, pero seguro tú habrás tenido relación cercana con ella y visto muchas de estas cosas en la práctica. Om Shanti. Shanti. Buenas noches, Josana, Juliana y todos. Sí, cuando llegué en Gyan, Dari Nirmala Shanta estaba ahí. No puedo decir que mi relación ha sido tan cercana porque Dari Nirmala Shanta siempre fue un poco distante.
quizás por su edad, quizás por su salud física, que no era muy buena, quizás porque Calcuta era muy lejos en el otro lado del este de la India, no venía tan seguido como las daddies de Mumbai y de Delhi. Y ella también no era el tipo de persona que daba clases. No leía Muli, no daba clases para los extranjeros, no hablaba nada de inglés, pero la escuchábamos más contando historias. Le gustaba mucho de contar historias como estas historias que recién escuchamos. Y como ella misma dije, era de una familia muy, muy rica, Brahmababa, pero después de su matrimonio, a los 16 años, se casó con una familia extremadamente rica. Y incluso la familia en que se casó fue una de las familias que creó muchos de los problemas que tuvimos en el principio de la institución de la IAGIA, porque eran de un nivel muy, muy alto, muy acostumbrados al estilo tradicional, y ella vivía con su familia del marido y tenía una hija, como compartió también en el video. Así que cuando tomó la decisión de vivir en la Yagya con la familia Brahmin, creó realmente un lío, un problemazo, porque el marido y la familia del marido, que tenían muy buena reputación en la sociedad, no lo aceptaron de ninguna manera. Yo fui una vez a Calcuta. Yo fui en mi segundo año de Guián y fue una experiencia muy interesante. Ahí conocí el centro, conocí a Dadi, conocí a las hermanas que vivían ahí con ella. Y en realidad no fui sola. Daddy Yankee llevó un grupo de hermanos occidentales para un festival importante que organizaron ahí en Calcuta. Y en este festival tenía una exposición de diosas vivas, de Shiv Shaktis. Las hermanas todas con su ropa de acuerdo con la diosa que estaban representando. Y abajo de las diosas, Daddy Yankee quiso hacer una especie de un escenario. Así que eligió algunas hermanas occidentales para estar en el medio juntadas con las hermanas de la India que estaban para hacer una ceremonia de rendición, de entrega a Baba. Y entonces yo fui una de las elegidas. Yo estaba 2 años de Guián, ni siquiera entendía exactamente lo que estaba pasando. Era mi segunda vez en la INE Madhuban, pero Dari Yankee nos dije, van, séntense y ustedes tienen que decir en el micrófono el por qué están se entregando a Dios. Y en esta situación, cada uno de nosotros recibió una medalla de Lakshmi Narayan. Así que me lembro mucho de Dadi en este evento, en esa situación, como teniendo mucha felicidad de poder tener los occidentales actuando en el centro de Calcuta, porque es lejos, casi nadie va hasta allá. Y por lo tanto estaba muy, muy feliz, muy contenta de poder estar acercándose de nosotros y especialmente porque Daddy Yankee estaba ahí arreglando todo esto. Y algunas historias especialmente me recuerdo de Daddy. En Madhuban, ella era como más silenciosa.
se quedaba en su habitación, no interactuaba mucho. Pero cuando hablaba tenía una voz fuerte. No era una voz simplemente suave, hablaba fuerte. Reía bastante cuando contaba las historias. Y una de las historias que incluso Sister Genty mencionó parte de ella, y Brahma Baba utilizaba a Dadi Nirmala Shanta como modelo de las joyas que producía. Y me acuerdo de una situación que Dadi compartió, que una vez ella recibió una, decimos pulsera, como se dice cuando se pone esta joya en el brazo, y en un determinado momento Dadi fue y encontróse con un guru. Y ella quería hacer una donación para el guru, entonces sacó la pulsera y dio al guru. Y era niña, tenía como 8 o 10 años. Y cuando volvió a su casa, se dio cuenta de que tenía regalado al guru esa joya valiosa que Brahma Baba había hecho, que Dada Likaraj había hecho para ella. Y no sabía cómo decir a su papá. Pero porque han sido preparados todos a ser muy honestos, ella fue y compartió con su padre, esperando que su padre iba a decirle algo de corrección o algo que sea que no estaría de acuerdo con lo que ha hecho. Y el padre Brahma Baba simplemente la miró y contento de que en tan poca edad ella ya estaba desarrollando esta virtud del desapego, la virtud de la generosidad, la virtud de la donación. Y le dije, no importa, hija, papá va a donarle una otra pulsera. Entonces, esta experiencia de cómo Baba, dada Lekaraj en esa situación, porque no era un Brahma Baba, eh, resolvió la situación, el problema que había tenido. Me acuerdo de otra situación también que contaba con nosotros, que la familia del marido y la familia de Brahma Baba eran como de las familias más ricas del Sindh, de la provincia del Sindh. Y Brahma Baba fue uno de los primeros que ha tenido coche auto. Y Brahma Baba enviaba su auto con el chofer para recogerla y traer a su casa. Y siempre fue así. Y ella se sentía muy orgullosa de su papá, tener un coche y mandar a venir, a llevarla y todo eso. Cuando Shiv Baba entró en Brahma Baba y Brahma Baba cambió y Brahma Baba no más sentía que tenía que hacer a sus hijos lókicos lo que no hacía a los otros hijos y empezó a tratar todos como por igual y no hacía diferenciación con Dadi Nirmala Shanta y los otros, Dadi se quedó muy, muy molesta. Nos contaba que esto ha sido como el más duro golpe que ha tenido en su vida, porque era como si en un momento Baba no estaba más presente, dando regalos y enviando el coche para buscarla. Y dije que este ha sido un momento de decisión para ella. Creo que incluso por esto decidió que o tenía Baba o tenía su familia Lokik, porque si no estuviera a un lado de Baba, quizás no lo vería más, no estaría más con él, no podría disfrutar de su compañía, porque su familia, Lokic, no más iba a permitir. Entonces, esto de tomar la decisión por todo el cariño que su padre tenía y en un momento ya trataba a ella como
el gesto ha sido muy importante para su decisión. Y una tercera situación que esta me marcó profundamente. Estábamos en el History Hall cuando Dari Nirmala Shante estaba contando todas esas historias y nos contó como al principio no tenía el entendimiento de que Shiv Baba estaba en el cuerpo de Brahma Baba. Para ella, Brahma Baba era su padre, era Dada Likaraj, era su padre, y no tenía esa experiencia. Aunque, como dije en la historia, muchas veces veía a Shri Krishna en la cara de Brahma Baba, pero no sabía lo que estaba acontecendo, porque este mundo de trances, ese mundo de bhakti en que vivían, esto es más o menos normal. Pero una vez, en la noche, cuando estaba recostada, durmiendo, una luz entró en su habitación y la despertó. Y fue en este momento que percibió que Brahma Baba no era una persona común, no era normal, que era una persona extraordinaria, que tenía un poder, una vida, una misión extraordinaria. Y en este momento que estaba en la noche con esta visión, tomó la decisión de irse de la casa y de ir a vivir y a juntarse a Om Mandali. Pero lo que me tocó profundamente, que me quedé tremendamente pensativa, es cuando despertó en el próximo día, su pelo estaba completamente blanco. Fue dormir con el pelo negro porque era aún joven, ¿no? Más tarde se tornó con mucha edad, pero en esta época de 20 años era joven. Y entonces despertó con el pelo completamente blanco. Y eso me marcó que incluso después pregunté a mucha gente si químicamente, si físicamente era posible que se pasara esto. Y me contestaron que sí, que por un trauma, que por un shock, que por una situación de mucho estrés, se puede pasar ese tipo de situación. Y la experiencia que tengo del cambio de comportamiento de ella es su tremendo desapego y su tremenda humildad, que permitió que en todas esas situaciones ella tuvo que acomodar, tuvo que tener esta actitud de aceptación con el nuevo rol de Brahma Baba, con el nuevo rol de su madre Lokik, con el nuevo rol de ella misma. Y la coraje tremenda de dejar su hija con la familia del marido para poder ir a vivir con Brahma Baba. Entonces, estos son algunos apuntes que yo he hecho de recuerdos de la situación de Daddy, y el tiempo pasó rápido. Creo que ahora tenemos unos minutos de meditación antes de terminar. ¿Sí, Hosanna? ¿Esto es? Sí, sí, sí. ¿No quieres agregar nada más? Eso sería, bueno, creo que debes también tener por ahí alguna otra historia, porque yo también, aunque realmente tampoco nunca conviví con ella, he escuchado algunas historias muy interesantes, pero sí, efectivamente se nos acaba el tiempo, pero qué admirable cómo a pesar de ser una princesa, criada de esa manera, consentida en esa forma, viviendo en gran riqueza, pudo al extremo de llegar a esa humildad, a esa sencillez, a ese silencio, y eso habla de unos sanskaras maravillosos que la acompañaron a lo largo de todo el ciclo. Sí, la humildad de renunciar la preferencia de su padre para vivir como una más,
o sea, no debe tener sido fácil. Sí, claro, por supuesto. Pues entonces vamos a quedarnos con esta experiencia poderosa, aprender de ella y bueno, pues vamos a unos minutos de silencio. Aquí, perdón que no traigo mis lentes y no puedo ver si había unos minutos de compartir de la familia, pero creo que era hasta este momento nada más. तुम साहसी बाबा कोई नहीं जहां में तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में तुम साहसी बाबा कोई नहीं जहां में तुम साहसी बाबा सूरज चांद किसे तुलना करूं तुम्हारी रचता है तू सभी का रचना है सब तुम्हारी तू है जहां से न्यारा उपमा नहीं जहां में तुम साहसी बाबा सूर्य पड़ी जो तुम पर हटने का नाम ना ले पलकों पे डाल पर दे दिल में कहीं छुपा ले खो जाए तुझ में बाबा लौटे ना इस जहां में तुम साहसी बाबा माशुक प्यारा है तू आशिक है सारी दुनिया तू प्यार का समुंदर हम तो तुम्हारी नदिया तुझ में समा के बाबा तुझ सा बने जहां में तुम साहसी बाबा प्यार है रूहानी दुनिया क्या जाने इसको है इश्क ये हकीकी इसकी खबर है किसको पल भर का भी झूठा है प्यार इस जहां में तुम साहसी बाबा कोई नहीं जहां में तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में तू प्यार का समुंदर हम तो तुम्हारी नदिया तुझ में समा के बाबा तुझ सा बने जहां में तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में तू प्यार का समुंदर हम तो तुम्हारी नदिया तुझ में समा के बाबा तुझ सा बने जहां में तुम साहसी बाबा
कोई नहीं जहां में, तुमने हंसी बनाई हमको भी। प्यार है रूहानी, प्यार है रूहानी, प्यार है रूहानी। Santi, muchas gracias. Buenas noches. Feliz semana. Gracias, Luciana querida, gracias familia, Om Shanti. Gracias, buenas tardes. Om Shanti. Gracias, Om Shanti. Om Shanti. Familia hermosa, divina.